Šta su to neuroze i kako one nastaju i koje su posljedice? Neuroza je jedan odbrambeni mehanizam koji naš mozak stvara, kreira, da bi zaštitio kompletno naš organizam od pogubnih posljedica određene traume koja nam se dogodila u prošlosti, a trauma je obično vezana sa nekom frustracijom. Traume su moguće i frustracije i u kasnijem periodu života, ali ni izbliza nisu tako duboke kao traume iz detinjstva. Zašto je to tako? Dete, odnosno infant, kada je u tom infantilnom periodu, to je obično period tamo negde do 6. 7. godine života. Dete nema izgrađen sistem vrednosti. Dete nema iskustvo. Dete se samo vodi logikom ovo mi prija, ovo mi ne prija. Taj mali svet deteta, mentalni svet, je veoma ograničen, znači ograničen je iskustvom i veoma je krhak, veoma ga je lako slomiti, veoma je lako prodreti u taj njegov svet bilo kakav događaj koji za odrasle ljude ne predstavlja ne znam šta, nema neki veliki uticaj, za dete može da bude katastrofalan, odnosno poguban. A to je sve zbog slabosti deteta, zato što je dete bez iskustva i ne zna kako da se postavi u određenim situacijama da bi sebe zaštitilo. Može da se zaštiti na više načina, može da izbegne potencijalnu opasnost ako vidi unapred da će ta opasnost, taj događaj da se desi, a može i jednostavno da pusti da taj događaj prođe i da ga zanemari, kao što mnogi odrasli ljudi rade. Znači, nešto što se dešava ne doživljavaju kao frustraciju, nego nešto sasvim normalno, već su sebe, da kažem, izdresirali kroz životno iskustvo da ne reaguju na mnoge događaje koji bi se inače pretvorili u frustraciju. Pa tako i na tom nivou odraslih osoba imamo osobe koje su manje osetljive i koje su više osetljive. Ove koje su više osetljive, takve su genetski ili su ostale takve od detinjstva, nisu se izgradile kao ličnosti, nisu upotrebili znanje koje im život nosi, nisu to iskustvo životno dobili i nisu ga primenili u smislu zaštite sopstvene ličnosti od spoljnih, sopstvenog organizma od spoljnih elemenata. To je ključno. Za to služi iskustvo. Mi kad prolazimo raznorazne nedaće, ne samo mi lično, nego i ljudi iz našeg okruženja, mi iz tog učimo i tako rastemo. I dovodimo sebe u situaciju da smo sve više i više otporni na te spoljašnje uticaje. Zbog toga je taj detinji, odnosno infantilni period ključan u formiranju zdrave i jake ličnosti koja će kasnije sa lakoćom da prolazi kroz život. Kako ta neuroza uopšte nastaje? Uzmimo jedan primer iz Freudove prakse. Pretpostavljam da ste većina vas čuli ko je bio Sigmund Freud, utemeljitelj psihoanalize. On je imao mnogo pacijenata iz mnogih društvenih miljeja i različitog obrazovanja i različitih godina, uzrasta. Imao je jedan slučaj gde mu je došao čovek u svojim 30. godinama, pacijent, i žalio mu se da ima probleme sa erekcijom.
I Freud ga je onda počeo ispitivati, pravio je znači psihoanalizu tog slučaja. To je otprilike slično kao detektivski posao. Mora da zna mnogo detalja da bi mogao da složi kockice, da bi mogao da izvuče određene zaključke koji će voditi ka razrešenju slučaja konkretno. Pitao ga je sa kim ne može da postigne erekciju i pacijent mu rekao da ne može sa sopstvenom ženom da ima seksualne odnose jer ga nešto blokira i ne može da oživi erekciju da bi ostvario normalan seksualni odnos. A sa drugim nekim ženama s kojima je bio, sa njima može. I to je već bio signal Freudu da nešto specifično ima kod te pacijentove žene. Zatim je rekao, zamolio pacijenta da proba da se seti nekih trauma iz detinjstva. Jer Freud je znao iz prakse da obično sve traume i sve frustracije potiču iz detinjstva. Pomoću nekih tehnika stimulisao je pacijenta da se seti tog ranog detinjstva, mislim da je čak upotrebljavao i tehniku hipnoze i na kraju to je bilo dosta mukotrpno, nije to rešeno odmah, kroz više seansi. I na kraju se pacijent setio jednog na izgled nevažnog, ali kasnije se ispostavilo krucijalnog događaja kada je imao nekih 4-5 godina, živeo je na selu, bio je daleko dede i babe, oni su imali poljoprivredno domaćinstvo gde su slobodno šetale kokoši. I tu je bio jedan pevac. Taj dečak kao mali, 4-5 godina se šetao po dvorištu, igrao se i bilo je leto i bio je go. I pevac je naišao blizu i kljucnuo ga je tačno u polni organ. I to ga je prilično zabolelo i dobio je tu tešku traumu. Kasnije je to potisnuo, njegov organizam je, njegov mozak se potrudio da tu traumu potisne, jer ako bi stalno razmišljao o tom događaju, stanje bi mu se verovatno pogoršalo. I to je jedan od mehanizama kako nastaje u stvari neuroza. Naš mozak se trudi da potisne u podsvest taj događaj nikad neće biti zaboravljen, ali će biti potisnut. To vam je kao kad imate posle ručka mrve hleba i ostatke neke od hrane na stolu, pa vas mrzi da čistite, nego uzmete samo onaj stonjak pa prekrijete to sve. I onda se mrve ne vide, ali one su i dalje tamo. I kad otkrijete stonjak, to ispod stonjaka je simbolično rečeno podsvest. I kad otkrijete stonjak, tamo su i dalje mrve. Ali na stonjaku se ne vidi ništa i na izgled sve izgleda kako treba. Tako je i sa svesti i podsvesti. Iz svesnog dela se potisne u podsvest, ne misli se više o tome i samo u izuzetnim slučajevima postoji taj link, ta veza sa tom traumom koja je u podsvesti. A taj link se nekad obnavlja kad naiđemo na neki objekat, neku stvar ili pojavu koja nas asocira na tu traumu. Ne mora da bude čak ni direktno, ali neki detalj, to može da bude boja, oblik, zvuk, miris, asocirat će nas na neko traumatično iskustvo iz detinjstva, a mi nećemo ni biti svesni zašto je to, ali ćemo se samo nelagodno osjećati. I to je Freudu bilo dovoljno da shvati da je verovatno to uzrok sadašnjih problema sa erekcijom tog pacijenta, taj događaj iz prošlosti, ali još mu je ostalo da poveže to sa ovom pacijentovom ženom. Koji tu postoji link, koja veza?
šta to u toj ženi asocira pacijenta da se na nesvesnom nivou priseti one traume iz detinjstva. I onda ispitivao pacijenta i pacijent mu je rekao da njegova žena povremeno nosi na šeširu perje, jer u to vreme je bilo moderno kao ukras, modni detalj, nositi perje na šeširu, na onom damskom šeširu. I to je Freudu bilo onda jasno da je pacijent povezao perje na ženinom šeširu sa onim pevcem koji ga je kljucnuo u polni organ davno pre u detinjstvu. I tu je ta misterija bila rešena. Kad je to sve osvestio u svojoj glavi pacijent, s jedne strane mu je bilo lakše da to sve pojmi i da zna šta je uzrok njegovog problema i već samo to osvešćivanje te enigme mu je davalo podstrek da prevaziđe problem. I plus što je zamolio ženu da više ne nosi to perje koje će ga asocirati. Jer svaki put nije ona nosila u vreme kad su trebali da imaju seksualni odnos recimo, ali dovoljno bilo da nosi taj šešir sa perjem možda tog dana ili dan pre i to mu se urezalo u sećanje, trigerovalo je te reminiscencije na nesvesnom nivou na taj period i ostalo mu je kao negativna energija koja ga pratila nekoliko dana i u tih nekoliko dana on nije mogao da funkcioniše kako treba u tom seksualnom smislu sa ženom, a nije znao zašto. I kada je to sve osvestio, preduzeo korake, žena više nije nosila to perje i posle toga je imao normalan seksualni život sa ženom. Eto, to je jedan primer iz prakse, eto, kod čuvenog Freuda iz njegove radionice, ali takvih primjera ima jako puno i u sadašnje vreme. Bitno je da se osvesti šta je moglo da trigeruje, da potakne neki loš niz razmišljanja, a koji je povezan sa nečim što se desilo u prošlosti, a to je najčešće iz detinjstva. Zato je bitno problemu prići sveobuhvatno i na određeni dubinski način, znači napraviti duboku analizu problema, a ne samo površno. Postoje metode kao recimo kognitivno-behavioralni pristup, gde se ne uzima mnogo u obzir šta je bilo u prošlosti i koji su uzroci, nego se samo radi na otklanjanju trenutnog stanja nekim posebnim tehnikama, ali u klasičnoj psihoanalizi ide se duboko u prošlost, u taj dečiji infantilni period i traži se potencijalni uzroci dubokih neuroza koje prate ljude kroz čitav život. Kod nekog pacijenta to uspe, kod nekog ne baš, zato ako je ta trauma jako duboko usađena i pacijent ne može nikako da se seti tog traumatičnog događaja, onda se mora primeniti neki drugi metod. Ali kod onih koji mogu nekim tehnikama da se sete, čak i metodom hipnoze, to je u stvari, šta je taj metod hipnoze? To je stavljanje pacijenta u stanje gde je on potpuno opušten i gde dozvoljava da ta barijera između svesnog i nesvesnog bude što lakše prohodna i onda sve one skrivene stvari koje su nesvesno mogu da prođu u svest, da se osveste i da pacijent postane svestan toga i da može racionalno da obradi te stvari koje ga muče. Ali ovoga puta ne sa one pozicije kada je bio u infantilnom periodu, kada je bio slab, nego sa pozicije odraslog čoveka, racionalnog,
koji ima iskustva, koji može da realno sagleda stvari, da te traume i većina tih trauma u stvari ne predstavlja neku veliku opasnost. I kada sa te pozicije posmatra ta traumatična iskustva, onda vidi da one uopšte nisu tako dramatična i da su maltene u sadašnjem trenutku nebitna i da može da ih prevaziđe. Ukoliko i vi imate neke slične probleme u partnerskim odnosima pogotovo, možete se javiti u privatne poruke ili na telefon u opisu profila i možete zakazati privatne online konsultacije gde ću se isključivo posvetiti vašem problemu, detaljno ćete mi ispričati potanko, znači celu vašu situaciju, ja ću je dubinski analizirati i napravit ćemo zaključak i daću vam savete šta je najbolje da uradite u datoj situaciji, da problem ili konkretno i trajno rešite ili da napravite neka prelazna rešenja ukoliko nije moguće u tom trenutku trajno rešiti problem ili da prevaziđete problem ako je nerešiv, znači da ga relativizujete, da ga prevaziđete i da nastavite sa svojim dosadašnjim životom, ali u nekom smeru gde ćete moći da napredujete. Eto, toliko u ovom videu, pa vidimo se uskoro. Prijatno.